Ang naggrabe naman yan. Sila- Kalaban na natin to sila banana man eh. Oo, Tamburiki. Si Lakit. Si ano yan? Si may Tamburiki. Basta malalakas to mga to. Gmates yan, kilala ko pas yan. Let's have at it, mate. Si Non, nag-message din yan eh. Takin. Sali daw siya na yung panlima, go bus. Kanina. Tatlo tayo matagal, di ba? Nagugas ang plato. Oo. Biglang pumasok si ano, Grenade out. si Nobita. Tsaka si Gecko. Tapos pagtingin ko si Mouse, tsaka si ano, nandito. Dalawang mid. Red na. Red na ah. Red na, pasok. Okay pa, red. Nice. Sila madam yan. Hindi ko kilala yung banana man. Nakalaban na namin yan. Nag-aabang lang yan sa red. Gago, wala na akong bala. Sinol na lang. Nandiyan, may baril dyan. Malakas yan din sinol. B. B. Tag. Sabayan nyo, sabay. Saan? Defusing the bomb. Nice. Bomb has been defused. Counter-terrorist win. You're a champion. Yun na, M4 na agad. Malakas yan eh. Dito ako A. Hindi ba si Ricky Akagami din tong Tamburiki? Let's do this and get back in time for chow. Hindi, isa lang account. You're out. Throwing fire. Flashbang. Grabe naman yun. Nice. Mid. Throwing smoke. Sa mid. Biram. Akin biram. Okay, nakatutok ako. Mal- BBB last. Tag yan, tag. Throwing flashbang. Wala. Grenade. Long. Pinuha niya M4. Counter-terrorist. May M4 Nice. lang sa long. Pamito. Dito ako A. Maganda, maunahan na natin to. Oo. Yan, sige karam. Throwing flashbang. Cave, tsaka B-ramp. Tatlo na to. Dalawa lang. Grenade out. Bumalik. Diin. Bumalik. Gago, nasa ano na pala. Yung short, yung galing cave.
Kaya, kaya. Flashbang. May kit. Putag. Grenade out. Putag. Okay. Terrorists win. Donut. Come on, chop chop. Throwing a grenade. Smoke. Throwing fire. Donut. Elbow elbow. Wala B-Ramp? Sila mid. Laying down smoke. Smoke. Wala dito ah. May B-ramp. On biram. Biyata setting. Bin. Flashbang. Isa pa, biram. B-ramp pa, tsaka B-side, isa. Oh! Terrorists win. Ano, SMG? Iko pala. O, bili. Iko. Go. Tara, pasukan natin yung B-ramp. Pasukan yung mid. Fire in the hole. Grenade out. Wala. Ramp, dalawa. Cave yata, cave. Kunin mo na yung off niya. Tatlo ramp. One more ramp. Ramp. Terrorists win. Okay, sige. Bomb has been planted. Kalmado. Salit. Pai ako, pai. Move. Ram, tutukan mo yung top box ah. May nagbubus lagi dun. Grenade out. Throwing smoke. Laying down smoke. Throwing smoke. A na. A-main, isa A-main. Isa Grenade lang. out. May ramp pa. Throwing smoke. Stay ka dyan. A. Dalawa. May ramp pa. Tangina. Cave. Kuha ka na ng baril dun. Throwing flashbang. Mid, yata mid. Ah.
Tumakbo heaven ah. Stay A. Mouse. Tinamaan ko yun ha. Sinod. Ina mo. Dalawa. Ayuli nga ako to. Hindi ko napapasukin, promise. Nagali ako ni madam eh. Si ano to? Si Flores. Si Kit. Si Float tong madam. Oo, si Float yan. Magkakalaro kami kanina. Si Float mo tapos si Kit, si Hamukay pa rin. Hindi. Yun nga yun. Hindi, dalawa si ano eh. Si madam talaga, si madam. So si madam talaga. Si Float yang si madam. Ba't ganun yun? Check ako ng cave pre. Sige. Ay, May mid ah. Di ka Meron pa rampa. save mo na yan. Baka mais ka pa ni madam. Hindi nila kinukuha yung mid. One donut siguro. Bihira, Madonna bihira sila kumuha ng mid. Laging bilang yan. 3B tayo, 3B. Laying down smoke. Saan ka, Mouse? Incendiary out. Laying down Ismo ko na lang yung ano, ramp. Dalawa tayo dyan. Care cave. Rotate na ako. Cave na lang. Cave. M4 yan. Putang ina. My mid. Si Float to. Si Float yang si madam. Babi nga. Hindi nag-e-enter si madam eh. Tara, need natin to pag nag-smoke ng Let's ano. move out. Throwing a grenade. Elbow. Incendiary. Elbow. Dyan tayo. Grenade out. Fire. Nasa mid ako. Ramp. Meron dyan. Pumasok na BB. Bin. Wag na, save na to. Sige. Going mid. Pipikin niya yan ah. Mid, red din na sila.
Out, out, out. Terrorists win. Move it, move it. Grenade. Throwing flashbang. Laying down smoke. Wala eh, wala eh. Throwing smoke. Deploying flashbang. Sabi yung bomba. Meron pa ram. Di na yan, di na. Decoy. Wala na sa mid guard. One T-base. One T-base pa, Bomb drop dalawa dito, lang bomb yung drop crack. dito. One T-base, one T-base. Grenade out. Bantayan nyo na, bantayan nyo na. T-base pa isa. Bomb drop dito. Bomb dyan, bomb. Last T-spawn, last T-spawn. Smoke. Si Banana naman. Pa-crossfire na lang dito, pre. Crossfire na kayo. Yan, meron na bang cave? Oo, meron. Terrorists win. Shoot them, piss out them. May gusto mag-AK? Tingin na lang ang M4. Sige, sige, sige. Sige, A pa rin ako. B ako. Move Okay. it, son. Ready. Akin main kayo ah. Main Pakinggan mo lang. Pakinggan mo lang. Throwing a grenade. Grenade out. Elbow. Throwing flashbang. Flashbang. Ilang lagi yan sila. Gatal. Incendiary out. Laying down Tsaka smoke. mid meron. Amen, tsaka mid. Throwing smoke. Smoke. Dalawa nakita ako sa rampa. Uy! Lo! Naka-flank! Lahat Wala tayo na, mid bantay eh. sa Nakuha tayo ng mid. Nakatawid na. Bomb has been planted. Tara. Terrorists win. Dapat mid. Mid at saka donut na lang tayo. Amen kasi maririnig naman yun eh. 2-2-1 lang tayo. Kahit isang A na lang, okay. Donut nga importante eh. Maririnig niya yung aiming. Kaya nga. Smoke lang muna yung A. Donut Tapos, ako. Move it, Donut son. tsaka mid na lang. Ako na sa mid. Smoke. Deploying flashbang. Gusto nila. Flashbang. Grenade Walang out. elbow, ah. Throwing grenade. Throwing smoke. Tangina. Throwing flashbang. Meron na sabi. Deploying flashbang. Put. Saan namatay mid? Wala. Wala. Sabi nagpunta ako sabi nung namatay. Ito lang si ano lang.
Last round. Wala na, last round. Ay po, tangin na. Sorry. Sige, okay lang. Wala na rin. Hindi. Hindi natin sila pwedeng abangan. Saan tayo? Flashin natin. Kung mas-smoke nyo yung red. Mid tayo. Smoke ko. Bam, aiming na lang. Ako na yung bam. Tapos yung bomb, amen. Tara. Aiming dalawa tayo. Go, pass. Orange. Tara. Sabay swing. Low na. Dalawa temple. Uy! Ang tigas mo, tol. Bam. Puta na, wala pa yan. Sayang, walang kit, oh. Ay, kaya yun, oh. Sinong entry? Mouse. Ano yung SMG mo? Ayoko AK. Ganun ulit tayo. Sige, sama mo na lang. Isa lang yung sa likod. Ako sa bam. Flashing. Lag ako. Ay, may isa pa, pre. Low yan. Tara, mouse. Tara, mouse, para may basi na pwesto. Gago na sa likod ko na. Nice. Hindi. Hintayin natin. Lakas naman itong mga to. Lakas yan si Madam. Si Float yan, si Float. Tara mid tayo. Pa-smoke ng red room. Inomoli nila eh. Smoke ko. Wait lang. Huwag muna. Kaya nyo pumatok. Inomoli nila eh. Mid. Heaven yun. $1K ba? 1K. Donut. Nagre-reload yan ingat. $1K. Tamburigi. Tag yung B, yung cape. Madadali nyo yung B. Isang long lang yan, isang cape. Oo, talikod. Tangin ng baril yun. Tinanggal niya yung silencer.
lang, B na lang. 3B. Tara, tara. Ay, may... Tara, bang. Sige. Throwing fire. Flashbang. Throwing a flashbang. Put. Dalawa middle ah. Grenade. Tara, orange. Saan tayo? A Saan? tayo? Kung natin yung mid, Ah. Ang Bilong. Madali yung mid, kun natin. Offer 2 eh. Flash kita, wait lang. Wag na. Alam. Kunin mo yung mid. Kunin mo yung red room. Tara dito. Planted. Okay, plant. Bomb has been planted. Ayun, Temple. Huh! Ay, ente. GG. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Dati inikutan ko yung offer eh.